اور المنظر میں سب سے پہلے بات کریں گے ایران امریکہ کشیدگی کی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کو خط لکھتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار رہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کو لکھا خط، ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہے تیار۔ واشنگٹن غیر مشروط مذاکرات چاہتا ہے۔ مشرق وسطی میں ایران اور امریکہ کے مابین حالیہ کشیدگی کے دوران امریکہ نے کہا ہے کہ وہ ایران سے سنجیدگی کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ کو لکھے گئے خط میں امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجر جنرل قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کے فیصلے کا دفاع کیا۔ خط میں کہا گیا کہ قاسم سلیمانی کو قتل کرنا امریکہ کا دفاعی اقدام تھا۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر کیلی کرافٹ کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ امریکہ امن مذاکرات کے لیے تیار ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی امن و امان کو مزید نقصان نہ پہنچے اور ایران کی حسن روحانی حکومت مزید جارحیت اختیار نہ کرے۔ واشنگٹن نے قاسم سلیمانی کو ہلاک کرنے کی دلیل کے طور پر اقوام متحدہ کی شق 51 کا سہارا لیا۔ امریکی سفیر نے لکھا، اقوام متحدہ کی شق 51 کے تحت جنرل قاسم سلیمانی پر حملہ کرنا درست فیصلہ تھا۔ امریکہ نے مزید کہا کہ وہ مشرق وسطی میں اپنے اہلکاروں اور مفادات کے تحفظ کے لیے مزید اقدامات کرنے سے ہرگز گریز نہیں کرے گا۔ خیال رہے کہ شق 51 کے مطابق حملہ ور ملک پر لازم ہے کہ وہ سلامتی کونسل کو فوری طور پر خبر دے کہ اس نے اپنے دفاع میں یہ قدم اٹھایا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر ماجد تخت روانچی نے لکھا کہ ایران نہ کشیدگی میں اضافہ چاہتا ہے نہ ہی جنگ، لیکن اپنے دفاع کی خاطر ایران نے عراق میں 2 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا کر ایک مناسب اور خاطر خواہ جواب دیا۔ ایرانی سفیر نے مزید لکھا کہ آپریشن بہت ہی احتیاط اور تیاری کے ساتھ کیا گیا، جس میں صرف امریکی دفاعی مفادات کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا، نہ ہی کوئی شہری متاثر ہوا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ ہم کشیدگی یا جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، لیکن کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنا دفاع کریں گے۔ واضح رہے کہ 3 جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ کے پاس امریکی ڈرون حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور پھر اس کے جواب میں 6 جنوری کی شب ایران کی جانب سے عراق میں 2 امریکی اڈوں پر میزائل حملوں کے بعد حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے تھے۔ جنرل قاسم سلیمانی کو ایران میں ایران کے مذہبی اعلیٰ رہنما آیت اللہ علی خامنئی کے بعد ملک کا دوسرا سب سے طاقتور ترین شخص سمجھا جاتا تھا۔ آیت اللہ علی خامنئی نے ایران کی جانب سے کی گئی جوابی کارروائی کے بارے میں کہا کہ وہ امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ امریکہ کے خطے میں موجودگی کے خاتمے کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایران کے رہبر اعلیٰ نے خبردار کیا کہ امریکہ کے ساتھ سمجھوتا ایران سے اس کی دشمنی ختم نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے اور واضح غلطی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کچھ پسپا اختیار کریں تو امریکہ دشمنی ختم کر دے گا۔ دشمنی اس کی فطرت میں ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی کا کہنا تھا کہ ایران کو ہر شعبے میں مضبوط ہونے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ دشمن ہمیں نشانہ نہ بنا سکیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ میڈیا سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایران پیچھے ہٹ رہا ہے، جو تمام متعلقہ فریقین اور دنیا کے لیے اچھی بات ہے۔ انہوں نے ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کرنے کا بھی اعلان کیا۔ As long as I'm President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe. امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، نہیں ہوا ایرانی حملے میں کوئی جانی نقصان۔ ایران کے خلاف سخت اقتصادی پابندیاں لگانے کا اعلان۔
इराक पर 2 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले में जानों का जिया नहीं हुआ है। अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस में मीडिया से खिताब के दौरान ईरान के दावे को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि हमले के फौरी बाद किए गए ट्रंप के ट्वीट और उनके मीडिया से खिताब में वाज़ेह फर्क है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में हलाकतों और तबाही का जायजा लेने की बात कही थी। ईरान को सख्त जवाब देने के अज़्म का इजहार भी उन्होंने किया था। अब इनका कहना है कि अमेरिका फौजी ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, यानी ट्रंप के लफ्जों में यूं कहें कि जब जानी नुकसान नहीं तो जवाब क्यों दिया जाए, मतलब कशीदगी को कम करने की सूरत तलाश की जाएगी। Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. अमेरिकी जारहियत के खिलाफ ईरान के जवाब को अब अमेरिका जारहियत बता रहा है। अमेरिकी सदर ने ईरान पर मजीद सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया। The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जोहरी माहदे में शामिल दीगर फरीकों पर जोर दिया कि वो इस माहदे से अलहदगी इख्तियार कर लें। उन्होंने नाटो से मशरिक़ वस्ता में किरदार निभाने की अपील भी की। Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal, or JCPOA. ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का इन्हिसार मशरिक़ वस्ता के तेल पर नहीं है। उन्हें अब मशरिक़ वस्ता के तेल की जरूरत नहीं। इनका दावा है कि अमेरिका में इस वक्त दुनिया भर के मुकाबले में ज्यादा तेल और गैस पैदा की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी के दरमियान आज बगदाद के ग्रीन जोन में रॉकेट हमला किया गया। बुध और जुमेरात के दरमियानी शब बगदाद के ग्रीन जोन में 2 रॉकेट दागे गए। ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराकी फौज ने हमले की तस्दीक की है। बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में 2 मिसाइल दागे गए। बगदाद का ग्रीन जोन वो महफूज तरीन इलाका है जहां अमरीकी सिफारतखाने के साथ साथ दीगर ममालिक के भी अहम दफातर और हुक्काम की रिहाइशगाहें हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि यह रॉकेट किस ग्रुप की तरफ से फायर किए गए और इसके निशाने पर कौन था। अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद ईरान ने भी इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले किए, जिसके बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। हालांकि अमरीकी सदर ट्रंप के जरिए जवाबी हमला न करने की बात से मामला कुछ ठंडा पड़ता जरूर दिखाई दिया, लेकिन चिंगारी अभी भी सुलग रही है। आलमी बरादरी ने खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत पर जोर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आलमी बरादरी का कशीदगी कम करने पर जोर, फरीकीन से तहम्मुल बरतने की अपील। आलमी बरादरी ने मुज़ाकरात की जरूरत भी बताई। ईरान अमेरिका कशीदगी पर पूरी दुनिया फिक्रमंद है। मुख्तलिफ ममालिक ने अमेरिका और ईरान को ये मशवरा दिया है कि वो कशीदगी खत्म करने की कोशिश करें। 3 जनवरी को ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में हलाकत और फिर ईरान की जानिब से बुध के रोज इराक में अमेरिका के फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान समेत दीगर मुल्क ईरान और अमेरिका पर जोर दे रहे हैं कि वो मजीद किसी कार्रवाई से गुरेज करें। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि अमेरिका ईरान के साथ कशीदगी को तूल देना नहीं चाहता, कशीदगी में कमी आई है। कहा जा रहा है कि फिलवक्त खित्ते में जंग के बादल छट गए हैं, ताहम चिंगारी सुलगने की बात भी कही जा रही है। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे ने अमेरिकी सदर ट्रंप के कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ बयान का खैर मक़दम करते हुए सभी फरीकीन से तहम्मुल बरतने की अपील की। 日本はすべての当事者に対して自制的な対応を強く求めてきました。自制的な対応を評価するというのが日本の立場であります。今後も日本は地域の情勢の緩和
安定化のために外交努力を尽くしていく考えています。 उधर तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने फरीकीन को मशवरा दिया कि मामले का सिफारती हल निकाला जाना चाहिए ताकि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी को कम किया जा सके। उर्दगान ने ये दावा भी किया कि तुर्की इस मामले में सालिसी करने की अहलियत भी रखता है। Türk akım doğalgaz boru hattının açılışı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türk akım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. उधर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रो का कहना है कि वो दाइश के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए पाबंद है। मैक्रो ने कहा कि वो इस मकसद के हुसूल के लिए मशरिक़ वुस्ता में अपनी फौज रखने में दिलचस्पी रखते हैं। खित्ते में कशीदगी कम होनी चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में इजाफा किसी के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फरीकीन पर जोर दिया कि वो एहतियात से काम ले क्योंकि खित्ता एक नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी है कि किसी भी रियासत के खिलाफ पाकिस्तानी सरजमीन न इस्तेमाल होगी और न ही पाकिस्तान किसी इलाकाई तनाज़े में फरीक बनेगा। उधर मुत्तहदा अरब अमारात के मुताबिक खित्ते के लिए ज़रूरी है कि मौजूदा तनाव में फौरी तौर पर कमी लाई जाए, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी मशरिक़ वुस्ता में हथियारों का इस्तेमाल फौरी तर्क करने पर जोर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका और ईरान से कहा है कि वो कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात का सिलसिला फिर से शुरू करें। The latest rocket attack on air bases in Iraq used by US and the coalition forces, among them European forces, are yet another example of escalation and increased confrontation. It is in no one's interest to turn up the spiral of violence even further. जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक ने भी मशरिक़ वुस्ता में हालात मामूल पर लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने मौजूदा कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि फरीकीन को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि सब्र और तहम्मुल से खित्ते में कशीदगी कम की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर पोप फ्रांसिस ने मुतनब्बे किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी मशरिक़ वुस्ता में वसी तनाज़े की राह पर गामज़न है, जबकि ये कशीदगी इराक की तामीर नौ की कोशिशों को खतरे में डाल रही है। अपने खिताब में पोप ने यमन में इंसानी बहरान और लीबिया में शदीद लड़ाई के बारे में आलमी बरादरी के दरमियान पाई जाने वाली मामूली बेहिसी की मजम्मत की। Particolarmente preoccupati sono i segnali che giungono dall'intera regione in seguito all'innalzarsi della tensione fra l'Iran e gli Stati Uniti e che rischiano anzitutto di mettere a dura prova il lento processo di ricostruzione dell'Iraq, nonché di creare le basi di un conflitto di più vasta scala che tutti vorremmo poter scongiurare. अमेरिका ने 3 जनवरी को इराक की सरजमीन पर एक ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन हमले का हुक्म दिया था। सवाल यह है कि इस इक़दाम के कानूनी जवाज क्या थे। इसी पर आइए हम एक तफसीली नजर डालते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी पासदारान इनकलाब के कुद्स फोर्स के सरबराह मेजर जनरल कासिम सुलेमानी पर इराक में ड्रोन हमले का हुक्म दिया था, जिसमें वो हलाक हो गए। अमेरिका की दलील है कि यह हमला ईरान की जानिब से मुस्तकबिल में हमलों को रोकने के लिए किया गया। ये सही है कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर किसी रियासत को हमले की सूरत में अपने दिफा के लिए इक़दामात की इजाज़त देता है, लेकिन कानूनी माहिरीन के ख्याल में मुख्तलिफ हुकूमतें कानून की इस तारीफ की अपनी अपनी सहूलतों के लिहाज से तशरीह करती हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि जनरल सुलेमानी के केस में अमेरिका का ये दावा है कि उसने एक मंडलाते हुए खतरे को रोकने के लिए अपने दिफा में ये कदम उठाया, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत एक जायज़ इक़दाम है। लेकिन मावराए अदालत कत्ल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी एजेंस कलामाट का कहना है
کہ اس معاملے میں خطرے کو بھانپ کر اپنے دفاع کی تعریف بہت محدود ہے۔ یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب خطرہ فوری ہو، انتہائی شدید ہو اور اس خطرے کو ٹالنے کے کوئی دوسرے ذرائع نہ ہو اور نہ ہی غور و فکر کا وقت ہو۔ اس قسم کے واقعات میں ان شرائط کے پورے ہونے کا امکان کم ہے۔ نشانہ وار قتل کے بارے میں اقوام متحدہ کی سن 2010 کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اکثر ماہرین کے خیال میں اپنے دفاع کے حق کے استعمال کا مطلب ہے کہ اصلی اور قریبی خطرے کی صورت میں جب اپنے دفاع کی فوری ضرورت ہو اور اسے ٹالنے کی کوئی صورت نہ ہو۔ تاہم جنرل قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد امریکہ کے محکمہ دفاع کے ابتدائی بیان میں لفظ فوری یا نزدیک کو شامل نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ حملے کا مقصد ایران کی جانب سے مستقبل کے حملوں کو روکنا تھا، کیونکہ ایران کے اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر جنرل سلیمانی عراق اور پورے خطے میں امریکی سفارتکاروں اور اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی حکام کی جانب سے آنے والے بیانات میں کہا گیا کہ جنرل سلیمانی فوری حملوں کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں امریکہ دوسرے جواز کا استعمال کرتا رہا ہے۔ 9/11 کے حملوں کے بعد سے امریکہ کا موقف یہ ہو گیا ہے کہ مستقبل کے ممکنہ حملوں کو روکنے کے لیے اپنے دفاع کا جواز دیا جا سکتا ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما کی حکومت میں ڈرون حملوں کے جواز میں یہی دلیل دی جاتی تھی کہ اگر حملے کا خطرہ فوری اور یقینی نہیں ہے تو بھی مستقبل کے حملے کو روکنے کے لیے جب اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہو اسی وقت اسے روکا جائے۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ جنرل سلیمانی پر حملہ کرتے وقت کیا امریکہ کو عراقی حکومت کی اجازت حاصل تھی؟ عراق کی حکومت نے اس حملے کو ملکی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا تھا۔ عراق میں امریکی فوج عراقی حکومت کی دعوت پر آئی تھی تاکہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں حصہ لے۔ اب شاید امریکہ یہ موقف اختیار کرے کہ یہی دعوت کسی حد تک عراقی حکومت کی اجازت کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے، جو امریکہ کو یہ حق دیتی ہے کہ وہ عراق کے اندر اپنے مفادات اور اہلکاروں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر سکتا ہے۔ تاہم عالمی امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ امریکی فوج جس معاہدے کے تحت عراق میں موجود ہے اس میں اس طرح کے حملے کی گنجائش نہیں ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر نے ایران کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے جوابی کارروائی کی تو اس کے 52 ثقافتی ورثے والے مقامات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تاہم ثقافتی عمارات پر حملہ کئی بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ثقافتی ورثے کے مقامات کو پہنچنے والے نقصان اور تباہی کے تناظر میں ثقافتی املاک کے تحفظ کے لیے سن 1954 کے ہیگ کنونشن میں ان مقامات کی حفاظت کا معاہدہ کیا گیا تھا اور امریکہ نے بھی اس پر دستخط کیے تھے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ادھر ترکی کے وزیر خارجہ چاوش اوغلو عراق دورے پر آج بغداد پہنچے۔ ترک وزیر خارجہ اوغلو نے عراق کے صدر برہام صالح اور عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کی اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اوغلو نے گزشتہ ہفتے بغداد میں امریکی ڈرون حملے کے نتیجے میں اعلیٰ ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد خطے میں پیدا ہوئی ہلچل اور علاقائی سلامتی کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا۔ ممبئی میں امبیڈکر گارڈن باندرا مشرق میں ایران پر امریکی حملے کے خلاف پرامن احتجاج کیا گیا۔ امریکی حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کی شدید مذمت کی گئی۔ امبیڈکر گارڈن پر جمع ہونے والے ہزاروں احتجاجیوں اور علماء کرام نے امریکہ کے خلاف نعرے بازی کی اور امریکہ پر بین الاقوامی دباؤ بنانے کی سفارش کی اور ہندوستان کو اہم کردار ادا کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ یہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ امریکہ کی جو ہر موقع پہ اور ہر ملک میں اپنی دادا گیری کرنا چاہتا ہے، اس نے عراق میں گھس کے ایسے لوگوں کا قتل کیا ہے جو لوگ پوری دنیا کی کامیابی، فلاح، بہبود اور اچھائی چاہتے تھے۔ شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس، ان لوگوں نے پوری دنیا سے داعش کا، ISIS کا خاتمہ کیا۔ امریکہ نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور قتل کر کے اس نے یہ بتایا ہے کہ امریکہ آتنکوادی ملک ہے۔ ہم یہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اپنی ان آتنکوادی گتیویدیوں کو ختم کرے اور پرامن طریقے سے لوگوں کو رہنے دے۔ اس وقت جو یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ہم اپنے
देश की जनता को, अपने मुल्क की आवाम को ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका ने, ट्रंप ने जो कासिम सुलेमानी और उनके साथियों को मरवाया है, वो टेररिस्ट नहीं थे, वो इंसानियत के दोस्त थे और वो आईएस जैसी दहशतगर्द टेररिस्ट तंजीम को मिटाने के लिए निकले हुए थे, उनके साथियों को मिटाने के लिए निकले हुए थे जो उनका साथ दे रहे हैं। अमेरिका ने उनको शहीद किया और जो उनको मारा है, उन्होंने किसी टेररिस्ट को नहीं मारा है जैसा कि आज फैलाया जा। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि ईरान और अमेरिका के माबैन जल्द अज जल्द मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करे। मज़कूरा तंजीम के सदर डॉक्टर अम्मार रिजवी ने हुकूमत हिंद के तवस्सुत से पेश की गई दरख्वास्त में यह भी वाज़ेह किया है कि सभी मामलात बातचीत के जरिए हल होने चाहिए, क्योंकि किसी भी मुल्क के अवाम जंग नहीं चाहते। ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, वर्ल्ड पीस एंड एनवायरनमेंट के सदर के मुताबिक ईरान व अमेरिका के माबैन बढ़ती कशीदगी जंगी सूरत हाल सिर्फ इन दो ममालिक और खित्ते के लिए ही नहीं, आलम इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। हम लोग इमरजेंट मीटिंग इसकी कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन से हम अपील करेंगे कि दोनों मुल्कों से बात करें कि किसी तरह से इस मामले को डिफ्यूज़ किया जाए। वैसे जो गम व गुस्सा है ईरान का वो बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि ज़रा बहुत ही उजलत और बग़ैर सोचे समझे बहुत सी चीज़ें की गई। तमाम फैसले न ताकत से होने चाहिए और न जज्बात व जुनून में। लिहाजा हालिया सूरत में यूनाइटेड नेशन को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए कि अमेरिका ईरान के रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी के आबाई अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तानी रियासत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले से रहा है। उनके दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी सन 1790 में बाराबंकी के एक छोटे से गांव किंतूर में पैदा हुए थे। बताया जाता है कि वो अवध के नवाब के साथ जियारत के लिए ईरान गए थे। उनको ईरान इतना पसंद आया कि वो वहां के खुमैन गांव में आबाद हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी के आबाओ अजदाद का ताल्लुक हिंदुस्तानी रियासत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से है। बताया जाता है कि आयतुल्लाह खुमैनी के दादा सैयद अहमद मूसवी हिंदी सन 1790 में बाराबंकी के एक छोटे से गांव किंतूर में पैदा हुए थे और यही वजह है कि उन्होंने अपना तखल्लुस भी हिंदी रखा था। सैयद अहमद मूसवी के फर्जंद आयतुल्लाह मुस्तफा हिंदी का नाम मजहब इस्लाम के जाने माने उलमाए कराम में शुमार किया जाता है। उनके दो बेटों में छोटे बेटे रूहुल्लाह की पैदाइश 1902 में हुई थी, जो कि आगे चलकर आयतुल्लाह खुमैनी या इमाम खुमैनी के नाम से मशहूर हुए। मेरा वतन है और उनका भी वतन किंतूर ही है। 1830 में उनके दादा अहमद मूसवी हिंदी वो माइग्रेट कर गए थे ईरान। पहले इराक गए थे, फिर इराक से ईरान गए और उनके उसके बाद से फिर वो लोग यहाँ किंतूर में उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो खुमैनी साहब के दादा थे। सैयद अहमद मूसवी हिंदी उनका नाम था। तो वो यहाँ से 1830 में यहाँ से इंडिया से माइग्रेट कर गए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट की कुछ सख्तियों की वजह से या जो भी चीज़ें उस टाइम पे रही हुई, इतना तो मालूमात नहीं है हमें, लेकिन हमने जो उनके बारे में अपने बुजुर्गों से सुना या जाना पढ़ा, तो उसमें यही हमने पढ़ा कि जो है 1830 में वो यहाँ से माइग्रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से करें। आयतुल्लाह खुमैनी के खानदान से ताल्लुक रखने वाले सैयद निहाल अहमद काज़मी बताते हैं कि उनके आबाओ अजदाद अंग्रेज हुकूमत से आजिज आकर 1830 में इराक हिजरत कर गए थे। अब इसलिए भाग्यशाली मानता है, हम लोग तो ये मानते हैं कि यहाँ पे मतलब जो है एक अच्छे लोगों का परवरिश और पैदावार हुई, कि जैसे आलम दीन जो थे यहाँ पे मतलब खुमैनी साहब तो हुए, उसके बाद आपके ये मुफ्ती मोहम्मद कुली साहब, फिर आपके गुलाम हसनैन किंतूरी साहब,
और ये सैयद सिराज हुसैन, मौलाना सैयद सिराज हुसैन साहब, ये भी मौलाना थे। आयतुल्ला खुमैनी के रिश्तेदारों को इस बात की बेहद खुशी है कि ईरान के आला रहनुमा आयतुल्ला खुमैनी का ताल्लुक किंतूर गांव से है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर वियतनाम से है, जहां पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। वियतनाम की वजारत बराए तहफ़्फ़ुज़ आमा के मुताबिक ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब हुक्काम ने एक अस्करी हवाई अड्डे के करीब दीवार की तामीर का काम शुरू किया। मकामी हुक्काम के मुताबिक मुजाहिरीन ने दस्ती बमों, पेट्रोल बम और चाकुओं के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए। वजारती बयान में कहा गया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इस सिलसिले में चंद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ये मालूम नहीं हो सका है कि मुजाहिरीन का मुतालबा क्या था। लबनान ने कारसाज इदारे निसान के साबिक सरबराह कार्लोस गौसन के मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इनसे जापान में मालियाती बेजाब्तगियों के तनाजुर में इंटरपोल की जानिब से जारी करदा रेड नोटिस के तहत पूछताछ भी की गई। 65 साला बिजनेसमैन जापान में मालियाती बेजाब्तगियों के इल्जामात के तनाजुर में फरार होकर गुज़िश्ता माह लबनान पहुंचे थे। अदालती ज़राए के मुताबिक लबनान की हुकूमत ने जापान से गोसन पर इल्जामात से मुतालिक फाइल भी तलब की है। हुकाम का कहना है कि फाइल के मुताले के बाद तय किया जाएगा कि आया गोसन पर लबनान में अदालती कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए या नहीं। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी